Hello guys, good morning, good evening. May nakita tayong sample, parang fake ata to. 100 Paldean page. Try natin buksan. Okay, here we go. Ooh. Fake. Ganito ba yun, paki-comment lang sa comment section kung ganito ba yung pag-open nyo ng box. Gengar. Holo Gengar. Tashira. Camellia. Lata. Goldengo. X. Kilowatt 3. Ultra Ball. Prime Ape. Ba't di ba EX to? EX na hindi holo. Ay nako, nangiya. Dami Swobat. Toxicity. Astra EX. Ba't hindi holo? Gardevoir, Cerulege, Galisopod, Mew, EX. Hindi holo. Gabi. Tingnan nyo. Pex. Zebrica. Snow. EX. Nabali naman daw, nabali. Pidgeot EX, what the fuck, hindi holo. Dami sana rare card kaso fake cards. Try ko lang binili. Para may sample ako sa mga Magmar, Musho, EX, Galengo, Goldengo. May holo pa na EX. Charizard EX. Pinakamahal na card. Charizard EX. At last card. Camera. Okay, so hanggang dito na lang guys. Pag-comment sa comment section kung saan makakabili ng mga legit cards. Okay, that's all. Thank you. Ito pala yung mga holo cards. Holo, saan ba yun? Tatlong holo sa pick cards.
Gengar EX, camera, Charizard EX. So, sulit sana. Sige. Hanggang dito na lang guys. Follow for more.